बाजी साहिबा ने बहुत सही किया है ਜਿਹੜਾ दस्तरखान खोलिया गरीबां वास्ते। हाँ जी माशाल्लाह हमने बहुत पेट भर के खाया जी, मज़ा आया जी खाना बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला इनको और दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहज़ाद। नाज़रीन 7 से पीपल वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से यहाँ मुस्तहिक अफराद के लिए फ़्री खाने का अहतमाम किया गया। सिर्फ 10 रुपये में आप पेट भर कर खाना खाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर डेली खाना चेंज किया जाता है, कभी दाल चावल कभी बिरयानी। और आज इन्होंने करेले और दाल बनाई और इंतहाई लजीज़ खाना घर से पक कर आता है और साफ़ सुथरा खाना पेश किया जाता है। पानी मिनरल और वाटर दिया जाता है और सलाद भी पेश की जाती है और मुस्तहिक अफराद पेट भर कर यहाँ से खाना खा के जाती हैं। इसकी चेयरपर्सन है बाजी साहिबा, जो फलाही कामों के हवाले से मशहूर है। जब कोविड-19 कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन था, उन्होंने तकरीबन 5000 से ज़ायद ख़ानदानों में राशन तकसीम किया। उसके बाद उन्होंने फिर ये दस्तरखान का इफ्तिताह किया और अब ये दस्तरखान जारी और सारी है, जिस सिर्फ 10 रुपये में उन्होंने लोगों की जो शर्मिंदगी है उसको भी मलूज़ खातिर रखा है कि बिल्कुल फ्री नहीं दिया कि लोग शर्मिंदा ना हो। सफ़ेद पोश इंसान सिर्फ आएँ और 10 रुपये दें और अपने पैसे 10 रुपये दे के और खाना खा जाए। और मैंने ये खाना खाया भी है, वो इंतहाई लजीज़ खाना और अच्छा घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना है। और हम इनकी चेयरपर्सन से बात भी करेंगे जो इन्होंने ये खिदमत खलक का बेड़ा उठा रखा है, उसके बारे में वो क्या कहती हैं। बाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये जो दस्तरखान का आगाज़ इन्होंने किया है, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। हमने लोगों से बात की और लोग दुआएं दे रहे थे बाजी साहिबा के लिए। तो बाजी साहिबा ने ये जो कदम उठाया इससे कितना मुतमिन है? आपको पता है कि जब ये कोरोना का मसला हुआ था तो तब भी ज़ाहिर है मेरे दिल में इन लोगों का बहुत एहसास हुआ था कि जिनके पास सेविंग नहीं थी, खाने को कुछ नहीं था। तो असल में मैं ऐसे ऐसे घर गई थी कि जहाँ पे मैंने बहुत बुरे हालात देखे थे खाने की वजह से। तो देखें, तालीम बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी की और जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन 2 टाइम का खाना उसके बगैर तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता ना। तो बस यही चीज़ मैंने देखी, तो फिर राशन दिया हमने और उसके बाद हमने दस्तरखान का आगाज़ किया है। तो अब भी बाकायदा वो आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 10 रुपये में। 10 रुपये भी इसलिए रखे हैं कि लोगों की जो इस्ते नफ्स है वो मजरूह ना हो, लोगों को पता चले कि हम ख़रीद के खा रहे हैं। तो ये 10 रुपये भी इसलिए रखे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत अच्छा जा रहा है। ये समझ लें कि मैंने एक अल्लाह के हुक्म से पौधा लगा दिया है और मैं चाहती हूँ कि ये अब बहुत बड़ा एक दरख्त बने, सब इससे मिलें, सब इसकी शाखें बने और ये सब ऐसे लोग यहाँ से आके अपना पेट भर के खाना खाएं जिनके मसले मसाइल हैं। तो मुझे तो बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की घरों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं कि जो खाने की वजह से होती थी। जो मिसिस की साथ लड़ाई होती थी खाना में। जी बिल्कुल, अक्सर घरों में ऐसे होती थी। मुझे तो वो भी पैगाम मिल रहे हैं कि बहुत सारे ये मसाइल ऐसे हल हो गए हैं कि खाने की वजह से जो होते थे। तो बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, सब आके खाना खाते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं। ये 7 से पीपल का मैं कहती हूँ एक बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा से हम और भी ऐसे बहुत सारे दस्तरखान लगाएं जहाँ से लोगों के खाने का ये मसला हल हो। अच्छा, हमने देखा था आपने जो अपनी पॉकेट मनी से आपने राशन वगैरह भी तकसीम किया, अब ये भी अपनी पॉकेट मनी से ही सारा कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक अल्लाह की ज़ात ये हमारे ही ज़िम्मे लगा रही है। तो अभी तक तो हम खुद कर रहे हैं, तो हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुद ही जब तक हिम्मत है, अल्लाह ताला देखे हिम्मत देता है और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ये समझ लें कि मैं समझती हूँ अल्लाह की ज़ात की तरफ से ये इनाम है हमारे लिए कि अल्लाह पाक ने हमें चुना है। तो बाकी मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी आएँ, ऐसे काम करें जिनसे लोगों का भला हो, लोगों की दुआएं लें। जब लोग खुश होंगे तो लाजमी बात है अल्लाह पाक भी हमसे खुश होगा। हमारी ज़िंदगी का ज़ाहिर मकसद ही अल्लाह पाक को राज़ी करना है, तो मैं भी अल्लाह पाक को राज़ी करना चाहती हूँ। अच्छा, हमने देखा राशन आपने तकसीम किया था, लोग काफ़ी परेशान थे, मुस्तहिक थे। अब आपने दस्तरखान, इस दौरान आपने क्या जज किया है कि लोगों की क्या ज़रूरियात है, कितने ऐसे अफराद हैं, ये दुनिया कितनी मजबूर हो चुकी है? मैं ऐसे घरों में गई हूँ जहाँ पे मैंने ख़ुद अपनी आँखों से भूख से निढाल मैंने लोगों को देखा है और तब मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। यकीन करें कि मैं जब घर वापस आती थी तो मैं सुकून से सो नहीं सकती थी और
میں کہتی تھی جو بھی ہے چلیں تعلیم بہت ضروری ہے. دیکھیں گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, لوگوں کو پیسے بھی دے رہی ہے, لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بھی بنا رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان سے دور ہیں, جن کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے. تو پھر میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم جیسے لوگ اور لوگ بھی سامنے آئیں, خواتین بھی دیکھیں, کیونکہ خواتین یہ کام بہت اچھے سے کر سکتی ہیں. وہ گھروں میں جا سکتی ہیں, خواتین سے مل سکتی ہیں, بچوں سے مل سکتی ہیں, ان کے حالات بخوبی وہ جانتی ہیں اگر وہ جاننا چاہیں تو. اچھا, کھانا آپ خود بنا رہی ہیں گھر سے, خود تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے بیچ رہی ہیں, یہ بھی آپ کا ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ایک بہت زبردست اقدام ہے. جی بالکل. دیکھیں اب کافی دنوں سے تو میں خود بنا رہی ہوں, ایسے کہ اور بھی بنتا ہے لیکن اب بھی میں خود بھی بنا رہی ہوں, اور یہ کافی مشکل ہوتا ہے, بہت بڑا ہے. سمجھ لیں کہ ایک جیسے ایک دیگ بنانی ہے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ میں مشقت کرتی ہوں. میں خود اپنے ہاتھوں سے جب وہ بناتی ہوں, کچن میں یہ سارا کھانا بنتا ہے, جب جاتا ہے, جب وہاں پہ لوگ کھاتے ہیں, پھر مجھے پتہ چلتا ہے, میں دیکھتی ہوں تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہے. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ افراد ہیں جو 10 روپے بھی نہیں دے رہے, فری مانگ رہے ہیں, آپ فری بھی دیا جا رہا ہے. تو یہ جو آپ نے کانسیپٹ رکھا تھا 10 روپے والا کہ عزت نفس مجروح نہ لوگوں کی, یہ بہت اچھا خیال ہے. تو کتنی مشکلات پیش آئی تھی, فری دینا ہے, 10 روپے رکھنے ہیں, کیسے اس کو ڈیسائیڈ کیا؟ نہیں, 10 روپے بھی ضروری نہیں تھا. یہ تو اسی لیے رکھا ہے کہ لوگوں کی جو عزت نفس ہے وہ نہ مجروح ہو. 10 روپے نہیں بھی دیں گے تو مسئلہ نہیں ہے, وہ ان کی خوشی ہے, خوشی سے جو دیتے ہیں دیں, نہیں بھی دیں گے تو مسئلہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. ہاں جی. اچھا, آپ نے رضائے الہی کے لیے جتنے اقدام کر رضائے الہی کے لیے آپ کر رہی ہیں, تو ابھی تک اپنے کاموں سے آپ کتنا مطمئن ہیں, کتنا آپ اللہ کے قرب حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہیں؟ دیکھیں جو اللہ کا معاملہ ہے نا, وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہے, جو میرے سے وہ اتنے اچھے کام کرواتا ہے. وہ جب تہجد میں مجھے جگاتا ہے, میرا اللہ میرے سے راضی ہے. اور اگر میں کوئی کہیں پہ غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے, مجھے توفیق دے, اللہ مجھے صحیح راہ کی طرف لے کے جائے. جو میری غلطیاں ہیں یا جو میں جہاں پہ بھی کبھی کچھ غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ مجھے سیدھی راہ دکھائے. اور یوں سمجھ لیں کہ یہ میری جیسے بندہ ایک آخرت کی تیاری کرتا ہے نا, یہ آخرت کی تیاری ہے میری, اور میں چاہتی ہوں کہ بس میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے. جی ناظرین, آپ نے باجی صاحبہ کی بات سنی. مستحق افراد کے لیے انہوں نے فری دسترخوان کا اہتمام کیا, لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو اس لیے انہوں نے 10 روپے قیمت رکھی ہے. 10 روپے میں آپ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں, جن کے پاس 10 روپے نہیں ہے وہ بھی کھانا کھا سکتے. اور یہ رضائے الہی کے لیے باجی صاحبہ سارے کام کر رہی ہے. اور آپ نے کی گفتگو سنی کہ اللہ انہی لوگوں کو چنتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور اس کاوش میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں تاکہ جب یہ ایک درخت بنے اس کی چھاؤں میں سبھی بیٹھ سکیں. ہم باجی صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. گاہے بگاہے ہم ان کے جو اقدامات ہیں اس حوالے سے ان کا انٹرویو کرتے ہیں. کبھی راشن تقسیم کر رہی ہیں, کبھی بچوں کو فری تعلیم دلوا رہی ہیں, کبھی بچیوں کی جو مستحق ہیں ان کی شادی کروا رہی ہیں, اور اب انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا. آج کے نفسا نفسی کے دور میں بہت مشکل کام ہے, لیکن اللہ کے نیک بندے ابھی بھی موجود ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.